Thank you, choir. Toda raba. We're back. Ya regresamos. Are you back? Wonderful. Let's get started. We continue with part 22. Oy vey. Continuamos con la parte número 22. 22. That's a lot of parts. In dangers of a dual-natured Mashiach. En los peligros de un Mashiach, Mesías de doble esencia. Now, yesterday I noticed that the translation was a little garbled, so you may want to pull away from the microphone, and I'm going to try to make this a tad louder and come a little closer. I don't know. ¿Me pueden oír? No, you can use the mic. You can use the mic. Just come a little closer here. So, what's so neat Lo que es excelente y maravilloso is that there are so many subtopics es que hay tantos subtemas, that it's the same general theme, que es el mismo tema en general, but each topic pero cada tema is deep and different. es profundo y diferente. Yesterday, Ayer we talked about hablamos the Son of Man. acerca del Hijo del Hombre We're not going to go over that today. y no vamos a repasar What did we eso. learn yesterday? ¿Qué aprendimos ayer? That the Son of Man Que el Hijo de Hombre and the Son of Yah y el Hijo de Yah are both titles son títulos for deity, para Dios Todopoderoso, depending on the prophetic context. dependiendo del contexto profético. So Son of Man does not mean man. Así que Hijo de Hombre no significa hombre. When used prophetically and recorded by prophets like Daniel and Enoch, Hombre humano, cuando se usa proféticamente en el contexto profético en textos tales como Daniel, Enoch, Son of Man refers to his deity. Hijo de Hombre se refiere a que Él es todopoderoso. In Daniel 7, 13, and 14, En Daniel 7, 14, 13 and 14, 13 y 14, capítulo 13 y 14. we learned that the Aramaic, Aprendimos que el arameo, Bari Nosh, Bar Enosh, which is synonymous with the Hebrew Ben Adam, que es sinónimo con el hebreo Hijo de Hombre, Ben-Adam, which in the English is Son of Man, que en español es Hijo de Hombre, is a title for his deity. es un título para su estado de ser Elohim When todopoderoso. people hear the word man, Cuando la gente escucha la palabra hombre, they think that Son of Man piensan que el Hijo de Hombre refers to a human being. se refiere a un ser humano. They think that means Yeshua has a dual nature. Piensan que Yahushua tiene una esencia de doble esencia. Now remember the text, Acuérdense que el texto, the context el contexto is what determines the truth. es lo que decide cuál es la realidad. So when the context is prophetic, Entonces, cuando el contexto es profético, when a Daniel or an Ezekiel or a Hanok cuando un Daniel, un Ezequiel o un Enoch sees a Son of Man in heaven ven al Hijo del Hombre en los firmamentos, coming to the Zichnei Hayamim, viniendo a los Snihei Hayamim, the Ancient of Days, al antiguo de los días, and receiving a dominion and a kingdom and power that every nation and every tongue and every language should worship and serve this Ben Adam, y entienden que toda lengua, toda tribu, todo ser tiene que adorar a este Hijo de Hombre. then obviously what they're seeing in eternity, Entonces, obviamente, lo que están viendo en la perpetuidad, 500 years before he comes to the house of bread, 500 años antes de que venga la casa del pan, de Lechem, Beit Lechem, Bethlehem, Belén, Beit Lechem, is the eternal Almighty. es el Todopoderoso Perpetuo. Now, when the word of Yahuwah comes to Ezekiel Y cuando la palabra de Yahweh viene a Ezequiel and says, Son of Man, y dice, Hijo de Hombre, can these bones live? ¿pueden vivir estos huesos? Who's he talking about? ¿A quién le está hablando? You and I, A humans. ti y a mí, seres humanos. In Tehillim chapter 8, when it says, what is man? En Salmos 8, cuando pregunta, ¿qué es el hombre? That you are mindful of him. Que estás consciente de él. Or the Son of Man, O el Hijo del Hombre, that you visit him. que lo visitas. It's talking about a man, Está hablando de un humano, somebody, human being. de un ser humano. Yes? ¿Sí? But prophetically, Pero proféticamente, when someone is recording a Son of Man 6, 7, 800 years, cuando alguien está grabando acerca de un Hijo del Hombre a 600, 700 años atrás,
before Yahusha was born. Antes de que naciera Yahusha. Obviously, there is the Son of Man. Obviamente que ese es el Hijo del Hombre. Are you with me? ¿Están conmigo? You and I Tú y yo are what? somos ¿qué? Sons of men. Hijos de hombre. But we are not the Son of Man. Pero no somos el Hijo de Hombre. There's a difference. Hay una diferencia. Sons of men, Hijos de hombre. one class. Una clase. Then there's a class all by himself. Luego hay otra clase. Remember we learned that yesterday? ¿Se acuerdan que eso lo aprendimos Coffee ayer? breaks over. Remember we learned that yesterday? Eso lo aprendimos ayer. He's in a class all by himself. Él está en una clase solito. The Son of Man. El Hijo de Hombre. Daniel sees it, records it, we analyze it. Let's recap it before we press forward. Daniel lo ve, lo graba y nosotros tenemos que repasarlo The antes de avanzar. term Ben Adam, or in Aramaic, Daniel chapter 7, was written in Aramaic. La frase el Hijo de Hombre que vemos en el capítulo 7 de Daniel fue escrito en arameo. The term Bar Enosh is a term not referring to his alleged humanity as most believe. La frase Bar Enosh no se está refiriendo a su humanidad como la mayoría de la gente cree, Or his dual nature, o a su esencia doble, alleged dual nature, tal llamada o alegada doble esencia, but rather his full power, sino que se está refiriendo a su poder entero, his full authority su autoridad en su plenitud, as Yahuwah, como Yahuwah, who enforces Yahuwah's rule upon the earth. quien enforza la regla y la ley de Yahuwah sobre la tierra. Listen, even as he always has done in heaven. Así como siempre lo ha hecho en los firmamentos. Who enforces Yahuwah's rule in heaven? ¿Quién enforza la ley de Yahuwah en los firmamentos? The Son of Man. El Hijo del Hombre. He's coming to earth to do the same exact thing Y viene a la tierra para hacer lo mismo. with angels. He does it with angels Con ángeles, lo hace con ángeles. in the Shemayim. En los And firmamentos. who are the earthly angels? ¿Y quiénes son los ángeles terrenales? Are there angels outside of Los Angeles? ¿Otros ángeles fuera de Los Ángeles? Are there angels outside of LA? ¿Otros ángeles fuera de LA? Absolutely. Absolutamente. We are his messenger. Nosotros somos sus mensajeros. We ángeles. are his angel. Nosotros somos sus mensajeros. And we will rule and reign and enforce his government Y nosotros reinaremos, gobernaremos y enforzaremos su gobierno for 1,000 years. por 1000 años. An eternal 7-day Shabbat. I'm sorry, a 1,000-year 7-day Shabbat. Un Shabbat de 1000 años, el séptimo día en la creación. And then we celebrate the 8th day, Y luego celebramos el octavo which is día, eternity. lo cual es la perpetuidad. So we must get together on both Shabbat and the 8th day. Así que estamos obligados a reunirnos en ambos, el Shabbat Because y that's el octavo día. That is when we're going to rule and reign with Messiah. Porque eso es cuando vamos a reinar y gobernar con el Mesías. We're going to rule on the 7th day Vamos a gobernar en el séptimo día, and Yom, continue in that divine authority and favor y continuar en esa autoridad del Todopoderoso y en su favor on the 8th day. en el octavo día. You see how they're Yom. connected? Y ven cómo se conectan. And we need to learn to celebrate both. Y necesitamos aprender a celebrar ambos Because días. they speak about our kingdom authority. Porque los dos hablan de nuestra autoridad en el reino. So right now, in eternity past, the prophets Así que en este momento, la perpetuidad del pasado, los profetas recognize reconocieron that the Son of Man runs the government in the Shamayim. que el Hijo de Hombre es el que administra el gobierno en los firmamentos. We recognize Nosotros that he's reconocemos coming back que Él está por regresar to run the government of his Father with his Kadosh angels. a administrar Melachim. el gobierno de su papá aquí con sus ángeles apartados, sus melachim, That's us. que somos nosotros. The pattern is the same. El patrón es el He mismo. will conduct earthly rule like he conducts heavenly. Gobernará sobre la tierra así como gobierna en los Shammai, los cielos. So we're not going to recap because I would suggest you review yesterday's teaching. Así que no vamos a repasar porque está la enseñanza de ayer para que la puedan volver a ver. There are other texts in the Tanakh
Hay otros textos en el Tanakh, antiguo o primer, that speak of sons of man or son of man. que hablan acerca de hijos del hombre o hijo del hombre. Listen carefully. Escuchen con cuidado. They are irrelevant Son irrelevantes in our understanding en nuestro entendimiento of who the Messiah is. acerca de quién es el Mesías. They are irrelevant. Son irrelevantes. They may refer to an individual. Quizás se estén refiriendo a un individuo, They may refer to mankind, a la humanidad, but not to the Messiah. pero no al Mesías. We must be extra careful not to take a reference, for instance, from Psalm 8 or Ezekiel 2:1. Tenemos que tener mucho cuidado de no tomar un verso o una referencia encontrada en Salmos 8 o Ezequiel 2:1, Son of man, hijo de hombre, and apply it to the Messiah. para no aplicarlo al Mesías, As if he's human, como si él fuera humano, as if he has a dust nature, como si tuviera esencia polvorienta, as if he has a dual nature. como si tuviera esencia doble. We must learn to rightly divide the word of truth. Tenemos que aprender a correctamente dividir y comprender la palabra de la realidad. 2 Timothy 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Says what? Dice que That's right. sí, Study to show yourself approved, escudriña para ser aprobado, a workman who need not be ashamed, un obrador que no necesita avergonzarse, rightfully dividing the word of truth. correctamente dividiendo, entendiendo la palabra de realidad. I can teach a chimpanzee and a guppy to read the scriptures. Yo le puedo enseñar a un chimpancé o a un pescadito a leer las escrituras, That doesn't make you a disciple. pero eso no te hace un aprendiz. How many believe that I can train an orangutan to read the King ¿Cuántos James creen Bible? que puedo enseñarle a un orangután Give me enough time. a If it leer doesn't las kill me before I escrituras? train it. Si me dan suficiente tiempo y no me muero antes de lograrlo? But the reason people are so easily deceived into his alleged human nature or dual nature, allegedly, Pero la razón por la que tanta gente está siendo engañada con respecto a la tal llamada doble esencia del Mesías o esencia polvorienta y esencia del Todopoderoso juntos, is because they're not trained. es porque no han sido entrenados. Trained in what? ¿Entrenados en qué? In rightfully dividing En correctamente dividir the word. la palabra. So if we are trained Entonces, si hemos sido entrenados, and we see the Ruach speaking to Ezekiel, "Oh, son of man," y si vemos a Yahuwah hablándole a Ezequiel, oh hijo de hombre, if we're saying, "Oh, no, that's never talking about Messiah," si decimos, no, eso nunca habla del Mesías, because it's talking about the prophet, porque está hablando del profeta, or it's talking about human beings, o está hablando de seres humanos, or sons of human beings. o hijos de seres humanos. Hello? But in a prophetic context, when a prophet Pero en un contexto profético, cuando un profeta refers to a pre-existent se refiere a un being, ser preexistente, individual, a un individuo who gets his authority from the Ancient of Days que recibe su autoridad del antiguo de los días and is hidden from man, y está escondido de los right? hombres. Enoch 62, right? Enoch 62. And is revealed only to those who are saved, Y se revela solo a aquellos que han sido redimidos. and is revealed only to those who are redeemed. Y solo se revela a los que han sido redimidos. We rightly divide the word Correctamente dividimos la and say that's palabra not talking about Solomon or David y decimos, eso no está hablando de Salomón ni David or any of his wives. o a ninguna de sus esposas. Is talking Está hablando about the Almighty acerca del Todopoderoso, who gets his authority que usa su autoridad, from the great white throne. obtiene su autoridad del gran trono blanco. Can I get a witness? Amen. When Yahusha and the Brit Hadashah use the term son of man, however, Cuando Yahusha usa la palabra o la frase hijo de hombre, Yahusha is quoting his authority Yahusha está citando su autoridad as Yahuwah, como Yahweh, our Savior, nuestro Redentor, based on scriptures like Daniel 7 and Enoch 32. I'm sorry, 62. basado en escrituras como Daniel 7 y Daniel 13, 14 And Enoch 62. y Enoch 62. There are many references Hay muchas referencias to a prophetic eschatological view acerca de una perspectiva escatológica of the Son of Man. del Hijo del Hombre. Can you and I mature to the point
podemos tú y yo madurar hasta el punto where we rightly divide en donde usamos correctamente the word of truth. la palabra de la realidad. We need to learn Tenemos que when it's talking aprender about Ezekiel cuando está hablando de Ezequiel, and when it's talking about the ruler of heaven, the Almighty, cuando está hablando del gobernador de los with no dust firmamentos, nature, el Todopoderoso sin esencia, with no human blood, sin sangre humana, with no evil dwelling in his flesh. sin ninguna maldad Jesse, stand yaciendo up. en su carne. Stand up Ishai, and read that for me. Ishai, levántese a leer eso por mí, por favor. Because this is a reward to the righteous. Porque este es un galardón a los rectos. The one you gave me yesterday, Hannah. You have it? I believe it was 62. 62, 62, 7. I believe it's 62:7. So don't expect the Hebrew roots, Messianic or church movement to understand that Yahuwah has no human nature from Mary. They cannot receive it. It's been hidden, and it is only revealed to those who learn to rightly divide the word of truth. Así que no esperen que el movimiento mesiánico o de las raíces hebreas Like Peter. pueda revelarles y enseñarles esto. Esta revelación es solo para aquellos que están sintonizados a la Ruach de Yahuwah en su revelación y que dividen o precisan correctamente la palabra de Yahuwah. Así como Pedro. For from the beginning, the Son of Man was Stop. hidden. From the beginning, the Son of Man was hidden. Porque Whoa. desde el It wasn't principio- hidden to Daniel. It wasn't hidden to Enoch. Porque desde el principio el Hijo del Hombre estaba escondido, pero no lo escondió de Enoch ni lo escondió de Daniel. It was hidden Estaba to escondido 11 out of the 12 shlichim. a 11 de 12 aprendices o apóstoles. And he turns to the one Y solo va a aquel and he says, flesh and blood y dice, sangre y carne has not revealed this to you, no te lo han revelado, but the Ruach. sino que la Ruach, Of my el Abba. espíritu de mi Padre, de mi Abba. So unless you rely on the Ruach, Así que solo que dependas y te bases en la you will Ruach, continue to be an ambassador of the devil's perversion continuarás siendo embajador de la perversión del diablo of the gospel. acerca del That he evangelio, got his humanity que obtuvo su humanidad from his mommy, de su mamá, as if he had demons in his flesh, just like you and I do. como si tuviera demonios en su carne. And the only way he could overcome Y it la única manera de poder is to vencerlo perfectly keep Torah. es al guardar Torah perfectamente. Now, anybody believes that the Messiah battled demons in his carnal flesh, Cualquier persona que crea que el Mesías andaba batallando con demonios en su carne, which he overcame by keeping Shabbat los cuales venció al guardar el and Shabbat keeping Torah perfectly, y guardar la Torah perfectamente, you're not qualified no estás calificado to be a student para ser aprendiz or a teacher. o maestro. And this movement, just like the church, Y este movimiento, así como la the iglesia, Hebrew roots movement, el movimiento de las raíces is hebreas, full of Bartholomew, Thomas, Philip, and Thaddeus. está repleto de Bartolomeo, Tomás, You need to Felipe. find Kepha, Necesitas encontrarte a Pedro, who's got the keys quien tiene las llaves to what Enoch recorded a lo que grabó Enoch and to what Daniel recorded. y a lo que Daniel grabó. I'm sorry, Jesse. Go ahead. Adelante, Yishai. And the Most High preserved him in the presence of his might. Stop. Y el So this Son of Altísimo- Man y el- is hidden from man, Y el Altísimo lo preservó in the what, Yishai? but preserved In what? Preserved him in the presence of his might. Lo preservó en la His presencia ruach, de su poder, his might, su fuerza, que es su ruach, preserve this revelation preservó esta revelación within his own glory. dentro de su propia estima. It is up to Yahuwah to conceal a matter, but it is up to kings to find it out. Está de Yahweh esconder alguna cuestión, Isn't that what está de Proverbs parte says? de reyes descubrir cierta situación. Revelation Es lo 1:6 que dice Proverbios. Revelation 1:6 says we are kings and priests. Revelación 1:6 dice que somos reyes y ministros. Deuteronomy 29:29, I think that was on your website. Deuteronomy 29:20. The things that are concealed
belong to Yahuwah Elohim. The things that are revealed belong to us and our children forever. Deuteronomio 29:29, las cosas de Yahuwah permanecen escondidas, las cosas que pertenecen a los hijos son de ellos para siempre. So this Son of Man is being preserved as a heavenly witness Así que este hijo de hombre está siendo preservado como un testigo firmamental by his power, a través de su poder. and is only revealed on the coast of Caesarea Philippi in Matthew 16. Y solo es revelado en la costa de Cesarea Filipo, que encontramos en Mateo 16. To one out of the 12. A solo uno de 12. Maybe the others got it Quizás los otros lo comprendieron eventually con el tiempo, after the resurrection. después de la resurrección. Maybe. Quizás. We don't know that. No lo sabemos. Go ahead. Adelante. And revealed him to the elect. Y se lo reveló a los elegidos. Blessed are you, Simon Bar-Jonah. Revealed it to the elect. Blessed are you, Daniel. Blessed are you, Enoch. Baruch eres tú, Simón, hijo de Jonás. Baruch eres tú, Daniel y Enoch. Is that it, Jess? Yeah. Okay. So he reveals the fact that Mashiach has no human nature or dual nature, Así que revela que Mashiach no tiene esencia polvorienta ni humana, not to everyone, no a todo mundo, but to those who have been elected pero solo a aquellos que han sido elegidos to receive that revelation. para recibir esa revelación. We've been elected. Hemos sido elegidos. We've been elected. Has sido elegida, Selected and elected. seleccionada y elegida. Baruch Hashem. So don't go online and say, hey, my shaliach is teaching this stuff that, I mean, Así que no vayas en línea a decir, that Sholiach está enseñando estas cosas que ustedes saben, pero ustedes saben Yeshua was not human, que Yahusha no fue humano. and you don't really believe that, do you? Y no lo crees eso realmente, ¿o sí? Is there anybody else that teaches that? Hay alguien más que enseña eso. Pedro, Pedro, Eduardo, Edschmardo, Ricky Ricardo, do you teach it also? ¿enseñas tú How eso? come only Kanachowski teaches it? Porque solo lo enseña Koniuchowski. It can't be right. No puede ser correcto, Really? ¿o sí? How many taught it in Enoch's day? ¿Cuántos lo enseñaron solo en el tiempo de Enoch? How many taught it in the country of Babylon? ¿Cuántos lo enseñaban en el país de Babilonia, Babel? And he was the prime minister. Y él fue el primer ministro. So does that mean that I'm a great one like Herod and I should put on a purple robe? Entonces, ¿quieres decir que yo soy un grande como Herodes y me debo de poner No. una bata de color púrpura? No. It just means the master put some clay on my eyes and I see it. Simplemente quiere decir que el maestro puso algo de barro en mis ojos y lo puedo ver. And I want you to see it. Y quiero que ustedes lo I vean. want you to tap into this understanding, Quiero que se conecten a este entendimiento to be part of the elect. para formar parte de los elegidos. Does this make you part of the elect? ¿Te hace esto parte de los elegidos? Absolutely. Absolutamente que sí. Absolutely. Absolutamente. So what are you que doing sí. asking Pastor Gonzalez if he teaches it? Así que, ¿qué estás haciendo? I can tell you ahead of time, save the 25 cents. Pastor Gonzalez doesn't have a clue. Así que, ¿qué estás haciendo preguntándole al pastor González si él sabe algo de esto? Te ahorro los 25 centavos. El pastor González ni idea tiene de esto. If you want to know what Kanachowski is teaching is correct, why don't you ask the power that hides the Son of Man in the presence of Yahweh? Ask the power, and he'll tell you if it's correct. Si quieres saber si lo que está enseñando Koniuchowski es cierto, ¿por qué no vas directamente al poder que está escondiendo al Hijo del Hombre y le I pides feel the anointing que right lo now. confirme, I'm trying not to que lo cry. confirme directamente? Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. So in the context of the Brit Hadashah, Así que en el contexto del Convenio Nuevo, Brit Hadashah, Nuevo Testamento, there are many references hay muchas referencias to Son of Man. al Hijo del Hombre. Unlike the Tanakh, now A diferencia del Tanakh, que es el convenio we don't primero, believe in dispensationalism, no creemos en la dispensación, but let's try to rightly divide the word. pero intentamos precisar o interpretar la palabra correcta. 1 Timothy 2:15. Primera de Timoteo 2:15. You ready to rightly divide the word with me? ¿Están listos para entender e interpretar la palabra correctamente? So, in Tanakh, En el Tanakh, primer convenio, sometimes a veces Son of Man is
Ezekiel or David. A veces hijo de Or hombre Solomon. quiere decir Ezequiel, se está refiriendo a David, a Salomón, a una persona. The Son of Man, Pero el hijo del hombre, seen operating in heaven visto obrando y trabajando en los firmamentos before he comes to Bethlehem, antes de que llegue a Beit Lehem, la casa del pan, Lehem. is the one who's in a class of his own. El que es el que está en su clase solito. Yahusha. No hay nadie más con él. Yahusha. Yahusha. That's easy. That's harder. Eso es más difícil. So when you read the Old Testament, Entonces, cuando lees el primer convenio, you need to rightly divide. necesitas entender cómo precisar la palabra Are correctamente. you with me? But the Master has made it easy Pero el maestro te lo ha facilitado in the Brit Hadashah. en la parte de Brit Hadashah. He's made it a lot Convenio nuevo. easier to be his disciple. Lo ha hecho mucho más fácil ser su aprendiz. He was born Él nació without a dual nature, without a dust nature, without a human dust component in his flesh. He came in his own flesh. He came in his own spirit. He came in his own blood. Él nació en su propia carne, en su propia sangre, sin esencia polvorienta, con ninguna partícula de humanidad. Vino en su propia sangre y su propia carne. Now watch this. Y vean esto. I cannot recall Yo no puedo acordarme de a single reference una sola referencia to the Son of Man al Hijo de Hombre in the Brit Hadashah en Brit Hadashah, en el Convenio Nuevo, that speaks of anyone que hable de cualquier persona other than Yahusha. además de Yahusha. I may be wrong. Quizás esté I would have equivocado. to review it, Tendré que repasar las referencias. but I cannot recall. Pero no me puedo acordar de una sola. You with me? ¿Están conmigo? Jess, can you recall? ¿Usted, Yishai, se puede acordar? I believe every time that term is used, Yo creo que cada vez que se usaba esa frase, it refers to Yahusha. se refería a Yahusha. But the Hebrew roots movement that claims to be elect so as to be separate from the church Pero el movimiento de las raíces hebreas, que se dice ser elegido y apartado de la iglesia cristiana, walks in the same error. camina en ese mismo error que la At least the iglesia. church recognizes or believe. At least the church believes in the dual nature, Por lo menos la iglesia cree en la doble esencia, which means that he is God. que implica que creen ellos que sí es Dios. But I have no respect for the rabbis and Popeyes in our messianic movement. Zero. Pero no tengo respeto por ninguno de los rabinos, maestros, líderes en nuestro movimiento. Nada de respeto. Who believe in a single nature Que creen en la esencia exclusiva, that is fully human. que Yahusha es totalmente humano. So if you have a choice Entonces, si tuvieras que optar por una de las dos, between the false Messiah of the dual nature entre el falso Mesías con doble esencia, versus the single nature, a diferencia del falso Mesías con solo una esencia, meaning he's all human. y que implica que es solo y exclusiva y totalmente humano, He's not Yahweh. que no es Yahuwah para I nada. would rather go to church Yo prefiero irme con la iglesia, because at least they believe he's Yahweh. porque por lo menos ellos creen que Él es Yahuwah. So not all things Hebrew and Jewish automatically are gold. They shine, but they smell. Not everything is gold. Así que no todo lo que aparenta ser judío y apartado, kadosh, no aparenta ser oro, no lo es. Porque hay muchas cosas que son mentiras, aunque aparenten ser judías. Now, John McCain. Chutzpah. Went to vote for that healthcare thing and he didn't even say yay or nay. He goes, poor guy. Needs prayer. So let's look at the renewed covenant Así que veamos el convenio renovado, and the Nuevo Testamento, references to the Son of y Man las referencias al Hijo de Hombre, that underscore Yahusha's deity. que dan hincapié a que Yahusha es todopoderoso. While we're turning to Matthew 9:6, Mientras que vamos a Mateo 9:6, I'm going to walk in Ahava voy a caminar en amor, for aprecio, those who were on vacation yesterday. por aquellos que estuvieron de vacaciones ayer. Daniel 7:13 says he had access to the Ancient of Days. Daniel 7:13 dice que él tenía acceso al antiguo de los días, Yamim. Daniel 7:14 says he received a kingdom and dominion and glory and power Daniel 7:14 dice que él recibió un reino, autoridad y poder from the Abba.
del Padre Abba. from before the foundation of the world. Desde antes de la fundación del mundo. Before Adam and Eve, he received his kingdom. Desde antes de Adán y Eva, él ya tenía su reino. All nations Todas las naciones are gathered to him and serve him and worship him. Daniel 7:14. se reúnen a él, lo adoran, le sirven. Daniel 7:14. He has to be Yahweh because Yahweh said, I will have no other gods worship before my face. The 10 commandments, commandment number 2. Any other God, get them the heck out of my face. Y por He's not going to allow consecuencia, any other God to be worshipped. So this Son of Man must be the one who gave the 10 commandments. de ese verso y muchos otros, esto implica que él tiene que ser Yahuwah. No puede ser un Dios adicional, ya que en los 10 mandamientos nos ordena Yahuwah a no tener otro Dios delante de su rostro. He says, get him out of my face. Se quítenlos de mi rostro. So obviously, it's the Elohim of Israel. Así que obviamente tiene que ser el mismo. Daniel el Elohim 7:4 de Israel. Daniel 7:14 says that it's a kingdom Daniel 7:14 dice que es un reino that'll never pass away. que nunca acabará. That means it's eternal. Eso quiere decir que es perpetuo. That means its king is eternal. Y por lo tanto su rey es perpetuo. Daniel 7:14 says that his earthly kingdom Daniel 7:14 dice que su reino terrenal will be just like his heavenly one. será igualito a su reino firmamental. Neither the earthly or the heavenly Ni lo terrenal ni lo firmamental will ever be destroyed. nunca serán destruidos. So a kingdom Así que un reino that can never be que destroyed, nunca puede ser that is the destruido, same one that as rules the heavens, que es el mismo como el que gobierna en los firmamentos, is the kingdom of Yah. es el reino de Yah. There's no discussion. No hay argumento, There's no argument. no hay discusión. Now let's get back to Matthew 9:6. Vayamos ya entonces a Mateo 9:6. Now let's see if we could find even one exception Veamos si podemos encontrar, aunque sea una sola excepción, where the term Son of Man, en donde la frase el Hijo del Hombre, after he came to deliver that kingdom to earth, después de que vino a entregar ese reino a la tierra, refers to anyone a ver si eso se refiere a cualquiera other than the one hidden que no sea aquel escondido in Yahuwah, en by Yahuwah, Yahuwah, por Yahuwah, as como Yahuwah, and Yahuwah, revealed to no religion y no revelado a ninguna religión, except to individuals más que a individuos who are part of the elect. que forman parte de los That's you, elegidos. sister. That's you, Y brother. ese eres tú, Ajot. Ese es usted, Ají. I know sometimes the floors here get dirty, but if I were you, when I got into I would get onto these grounds and kiss the ground. Yo sé que a veces aquí el piso se ensucia, I pero would si no kiss the fuera ground. ustedes, besaría el piso. While you're at it, you can sweep away a few leaves Y mientras que están ahí, pueden barrer las hojas. because the gardeners are off on the weekend. Porque los jardineros no trabajan en los And fines say, de semana. this is where the elect Son of Man is proclaimed. Y decir, Whoa! aquí es en donde se proclama el Hijo del Hombre. Not as a human, No como ser humano. not as Mary's No como el baby, bebé de María. not as someone who had Mary's humanity in his flesh. No como And alguien praise God, he showed us how to live the que Torah. tuvo la humanidad de María en su carne. Isn't that Y wonderful? exaltándose a Yahuwah nos enseñó a vivir Torah. ¿Qué no es eso maravilloso? And he overcame the lusts and the demons in his corruptible flesh Y by venció. living the Torah, and we can too. He's not God. He was a man sent by God to show us that we can do it too. Y venció a los demonios y las tentaciones, las debilidades en su carne, al obedecer la palabra, obedecer la ley, la Torah. Y igual fue enviado como humano, Yes. como ejemplo, para que nos enseñara a nosotros que nosotros igual somos capaces de vencer Aviso, esa aviso, aviso. inclinación malvada y Peligroso. obedecer totalmente la palabra, Banner rojo. Torah. ¿Se dice banner? Banner. Enseñaroso. Rosa. Help me here. We're not moving until you help I me. do not know what you're trying to say. A red banner, a red flag. Un pendón rojo, Huh? un pendón rojo, Pendón rojo. una bandera roja. As opposed to Casa Rosado. That was in Argentina, right? Casa Rosado. Okay, I'll get a little confused between Eva Perón and Matthew. Matthew chapter 9, verse 6. Mateo 9:6.
Let's read Matthew chapter 9, verse 6. Leemos Mateo 9:6. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre de Yahweh. This is exclusive revelation Esta es revelación exclusiva to anybody who wants it. a cualquiera que la quiera. So it's not a cult type thing. Así que no es una cosa cultica. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre de Yahweh. Was Enoch? It was for Enoch, and it was for Daniel, and today it's for us. Fue para Enoch, para Daniel y hoy esto es para nosotros. After the birth in Bethlehem Después del nacimiento en Betlehem of the Son of Man, de el Hijo del Hombre, we have no excuse no tenemos excusa. because we don't even need to divide the word anymore. Porque ya ni siquiera necesitamos tratar de trazar con precisión la palabra, Other than when we're reading the Tanakh. más que cuando estamos leyendo el Tanakh, el primer convenio. Anyone who wants to know Yahuwah can know him Cualquiera que quiere conocer a Yahweh puede conocer as the Son of Man who came in his own flesh. como el Hijo del Hombre que vino con su propia carne. Isn't that what Jeremiah 31 through 34 said? ¿Que no es eso lo que Jeremías 31 a 34 nos dice? Right? Behold, the days are coming, says Yahuwah, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah, not according to the covenant I made with them in the day I took my hand of Egypt. Though I was a husband unto them, the covenant they broke, this will be the covenant I will make them. After those days, says Yahweh, I will put my ruach, I will put my Torah in their hearts, and they will be my people, and I will be their Elohim. I will forgive their sins and remember their trespasses no more. 300. Thank you. I bowled 360, right? Oh, 300. So Jeremiah 31 through 34. Jeremías 31 a 34. That's, he has come to make a new covenant. Que él ha venido a hacer un convenio nuevo, Rivka, from the least of them desde el menor to the greatest of hasta them, el mayor. they will all know me as the Son of Man. Todos me conocerán como el Hijo del Hombre. You don't have to be an Enoch anymore. Ya no tienes que estar en Enoch, You don't have to be a prime minister no anymore. tienes que ser un primer ministro más, You don't have to be Arnold Schwarzenegger, governor of California no tienes anymore. que ser Arnoldo Schwarzenegger, gobernador de California. Download from the App Store. I'm like, when I hear that commercial, I think the Ab Store, like he's selling us his abs. He says, you can go right now, download in the App Store. I said, yo, dude, I don't want your abs. Why not? Download in the App Store. Why not? Why? Now look, you want to divorce? I mean, a mutual separation. No. I mean, I'm blushing. Where's that red flag now that I need it? You App Store. You're downloading the App Store. You mean, excuse me, Arnold. You mean APP? No, ABB. So. Tell me, tell me. From the least to the greatest, Desde el mayor hasta el for I menor, will forgive their sins porque perdonaré sus pecados and remember their trespasses y no me acordaré de sus transgresiones. no more. Ya nunca más. So the least. Desde el menor, Are you getting this, guys? ¿están entendiendo? Because when we read the Tanakh, we need the Ruach to divide. When is it talking about Ezekiel, son of man, and when is it talking about Yahusha? Porque cuando leemos el primer convenio necesitamos de la Ruach para poder precisar exactamente de qué nos está hablando cuando hace referencia en la frase el Hijo de Hombre. But with the coming of the renewed covenant, and I will check, I may be wrong, Pero con la venida del convenio nuevo, y quizás esté yo errado, necesito confirmarlo. I do not believe there's any references to a son of man, Pero casi estoy al 100% cierto que no hay referencias de el Hijo de Hombre, other than the one in a class by himself. más que refiriéndose al que es singular en su clasificación, que es Yahusha, The Son of Man. el Hijo del Hombre. Matthew 9:6. Mateo 9:6. We're going to give you a few examples. Les vamos a dar unos cuantos ejemplos. Verse 5. Verso 5, Matityahu 9:5. Mateo 9:5. Matityahu means the gift of Yahweh. Matityahu o Mateo quiere decir el regalo de Yahuwah. What is easier to say, people? ¿Qué es más fácil decir, gente? Your sins are forgiven? Que tus pecados son perdonados. Or get up, cripple, and walk? O levántate inválido y anda. What's the answer? ¿Cuál es la respuesta? Neither. Ninguno. They both can only be done by Yahweh. Las dos solo se pueden hacer por Yahuwah. What's easier, to get cripples to walk ¿Qué es más fácil? ¿Conseguir que los inválidos se levanten or caminando? to erase a man's past? ¿O de borrar el pasado de una persona? Neither is easy. Ninguna cosa es fácil. He says to you, Él te dice a ti, that you may know para que puedas saber that definite article, the, not a, the Ben Adam, que Él,
artículo definitivo, el Hijo de Hombre, no un Hijo de Hombre, pero el Hijo de Hombre, is the Almighty and has almighty power on earth es el Todopoderoso y tiene potestad en la tierra to forgive sin and heal cripples. para perdonar pecados y sanar a inválidos, paralíticos. He said to the sick of the Y paralysis, le dijo al enfermo de parálisis, arise, levántate, take up your mat, toma tu cama and go home. y vete a tu casa. What else? ¿Qué más? Go home. Vete a casa. Is there anything else? ¿Hay algo más? 3 Hail Marys. 3 Ave Marías. Ave Maria. Can I throw a hint of grain in the air? Puedo echar un hin de grano en el aire. He always says, you're healed, you're forgiven, go home. Yahweh dice, ya has sido sanado y perdonado, vete a tu casa. Beautiful and simple. Precioso, simple. So who can heal the cripple and forgive sin? Así que ¿quién puede sanar al inválido y perdonar pecados? Only the Son of Man. Solamente el Hijo del Hombre. So he did this miracle Así que hizo este milagro for everyone that wanted to have the limited revelation of Enoch and Daniel. para todos aquellos que querían tener la revelación limitada de Daniel y de Enoch, Now given to the general population of Israel. y que hoy se está dando a la población general de Israel, Then none of you are without excuse. para que ninguno de ustedes esté sin excusa. All of you Todos can ustedes now know me hoy me pueden conocer a mí, as not Mary's baby, 100% God, 100% man, with a dual human and God nature, no como el Hijo de María, 100% Dios, 100% humano, con esencia polvorienta, but as the body Nosh. sino como el Bar Enosh. Stay in Matthew 12:8. Vamos a Mateo 12:8. Matityahu 12:8. Matityahu 12:8. And we read, Leyendo. for if you had known, verse 7, what this means, I would have rachamim and not sacrifice, you would not condemn the innocent. Verso 7, comenzando en el 7. Y si supieras qué significa la compasión, quiero y no la ofrenda, sacrificio, no condenarías a los inocentes. Meaning he is the innocent one, Quiere decir que Él es el inocente, the Son of Man, el Hijo del Hombre, that they are condemning through unbelief. que ellos están condenando a través de su incredulidad, By thinking that he's a man al pensar que Él es un hombre who's making himself the God of que Israel. se está haciendo a sí mismo el Dios de They're Israel. condemning the innocent, the only innocent one. Están condenando al único que es inocente. And this is why I will continue to expose all of your limited understanding, which leads to hypocrisy. Y es por eso que voy a continuar exponiendo todo su entendimiento When it comes to plural marriage. limitado, para que conduce a la hipocresía cuando se trata del casamiento en plural. Because you have a right to say it's not for me. Porque tú tienes el derecho de decir, eso no es para mí. You have a right to say to each his own. Tú tienes derecho de decir, si ellos quieren, excelente. You have a right to say, I got my hands full with one wife. Tienes derecho de decir, yo ya tengo suficiente con una esposa. You do not have a right to condemn holy men and women who are benefiting and prospering from the calling of Yahweh on their life. You do not condemn the innocent who are merely following the Torah. Pero no tienes derecho de condenar y maldecir a las personas que están siguiendo Torah en Baruch obediencia Hashem y Yahweh. obedeciendo ese llamado que está sobre sus vidas. That's what makes my blood boil when they condemn the innocent who are not doing this for sex, but to obey Yahweh, because a man and a woman today doesn't need the word of Yahweh to get sex. I Y think. eso es lo que hace que mi sangre se ponga a arder, porque en estos tiempos no hay ni una sola persona que necesite casarse para obtener sexo. Cualquiera puede tener sexo de cualquier manera que quiera, pero solo personas llamadas al casamiento apartado, en rectitud, son las que se casan, varones con más de una mujer. If you really were led by the Ruach, Si realmente fueras guiado por la you would Ruach, not condemn men like Caleb and men like Ezra who had more than one no wife. condenarías a hombres, a varones como Caleb If you o really Esdras, had the Ruach. si realmente tuvieras el espíritu de Yahuwah. You can Yahuwah, say, puedes decir, not for me. eso no es para mí. You have the freedom to do that. Ese derecho lo But tienes, let's not condemn pero no te pongas a condenar the righteous. a los que están viviendo rectamente. Verse 8. Verso 8, Matthew 12:8. Mateo 12:8, continuando. For the Ben Adam Porque el Hijo del Hombre
is master es maestro even of your Shabbat. aún de tu Shabbat. So I heal, I forgive. Así que yo sano, yo perdono. I am the Almighty Yo soy el who's Todopoderoso come to earth to bring the government that Daniel and Enoch saw and offer it to you to be Yeah. my melachim. que ha venido a la tierra a ofrecer el gobierno que yo tenía ya en los firmamentos con mis mensajeros, mis ángeles. And I can teach you the heart and the purpose of Shabbat. Y te puedo enseñar el corazón y el propósito del Shabbat. Because from eternity past, Porque desde la perpetuidad pasada, it was I, the creator, the Ben-Adam, yo fui el creador, el Ben Adam, who rested quien descansó 3 days 3 días after Aviv 1. después del 1 de Aviv. My first rest, Mi primer reposo, my only rest was on Aviv 4. mi único reposo fue el 4 de Aviv. Every other Shabbat since then, Todo otro Shabbat desde ese entonces, after Aviv 4, después del 4 de Aviv, I've been working. he estado trabajando. Baruch Hashem Para Yahuwah. Hashem Yahuwah. So Yahusha is master Maria over Shabbat. Así que Yahusha es el Marya, el soberano maestro, amo del Shabbat. He's basically telling the least to the greatest, Básicamente le está declarando desde los menores a los mayores, you guys keep Shabbat? ustedes guardan el Shabbat, You love Shabbat? ustedes aman el Shabbat. I'm the one who created it. Yo soy el que lo creé, I'm the one who made it. yo soy el que lo hice. What about me? ¿Qué tal yo? You love the Shabbat, Ustedes aman el Shabbat, but me you hate? pero a mí me odian. What about me? ¿Qué tal yo? The Ben Adam El Hijo del Hombre, Ben Adam, is the master es el soberano of his Shabbat. de su Shabbat. The term the Son of Man La frase el Hijo del Hombre confirms the understanding of Daniel and Enoch. confirma el entendimiento de Daniel y Enoch. And we see in Matthew 9:6, Y vemos en Mateo 9:6. and then we see, don't turn there please, it's a repetition, Luke 9:56. Y luego vemos en Lucas 9:56, lo cual es una repetición de esto. We see No vamos a ir a ahí. dual witness. Un doble testigo Only Yahuwah can forgive que solo Yahweh puede and perdonar heal blind people. y sanar a la gente ciega. So I reject the claims of folks in the church Así que rechazo los reclamos de las personas en la iglesia who said that they were at an Oral Roberts crusade que dijeron que estaban en la cruzada de Oral Roberts when 4 dead people were raised. cuando 4 personas muertas fueron resucitadas. Hello? Can he do it? ¿Puede hacerlo? Sure he can. Claro que sí. But Pero they're not the Son of Man. ellos no son el Hijo del Hombre. Maybe the Son of Man can do it through them, Quizás el Hijo del Hombre lo puede hacer a través de ellos. but it's still the Son of Man. It's not Oral Roberts. Pero sigue siendo el Hijo del Hombre, no es Oral Roberts. Oral Roberts couldn't even snap his finger and produce $1 million. Oral Roberts ni siquiera podía, He said that the Son of Man was going to kill him if he couldn't raise $1 million. ni siquiera podía chocar sus deditos para producir automáticamente y mágicamente $1 millón, porque dijo que si no producía cierta cantidad que Elohim lo iba a matar. Did he get his $1 million? Consiguió sus millones. He got it. Sí, Well, it wasn't through the Son of Man. It was pero no fue a través just del somebody who Hijo del wrote a Hombre. check. Fue a través de alguien quien escribió un cheque. $1 million. Somebody that ran a dinosaur company like Sinclair or something like that. It's somebody that was in the dinosaur digging business for oil. Black gold. Matthew 12:40. Mateo 12:40. Matityahu 12:40. Matityahu 12:40. For as Jonah Porque así como Jonás, was 3 days and 3 nights que estuvo 3 días y 3 noches in the fish's belly, en el vientre del gran pez, so shall the Ben Adam be 3 days and 3 nights in the lave of the earth. así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Number one, only Yahuwah can predict and raise himself from the dead. Primeramente, solo Yahweh puede predecir esto y levantarse a sí mismo de entre los muertos. Only Yahuwah Solo Yahweh can plan, puede planificar, plot, accomplish, hacer, predict predicar, both his death, predecir ambos su muerte, burial, su sepultura and resurrection. y su resurrección. What day are you going to die? ¿En qué día vas a morir tú? I don't know. Yo no sé.
What day are you going to rise from the dead because of his ¿En qué righteousness? día te vas a levantar de entre los muertos a causa de su rectitud? I don't know. He No knew. lo sé, pero él sí lo sabía. He knew. Él lo sabía. Hello? Hola. Am I boring you? Les estoy aburriendo. 3 days, he had it all planned and Lo mapped tenía out. todo planificado y trazado. Why did he have to come out of the earth? ¿Por qué tenía que venir de la tierra? Matthew 12:4. Mateo 12:40. Why did he have to come out of the earth? ¿Por qué tuvo que venir del corazón de la tierra? What is the lave of the earth? ¿Qué es el corazón de la tierra? What is the heart of the earth? ¿Cuál es el corazón de la tierra? En español, Jerusalén. En español, Jerusalén. Jerusalén. That's the heart of the earth. Ese es el corazón de la tierra. That's the latitude and longitude. En longitud y latitud It's in the center of the earth. está en el centro de la tierra. So he's going to come. But why the earth? Pero ¿por qué la tierra? By rising, the king rising after 3 days and 3 nights. Al rey levantarse después de 3 días y 3 The noches, kingdom of Adam was being destroyed, and the kingdom of the second Adam was rising el reino del from the primer earth. Adán estaba siendo destruido y el reino del segundo Adán estaba levantándose de la tierra, From the heart of the earth, del corazón de la tierra, Jerusalem, to Jerusalén, be offered to angels. para ser ofrecido a ángeles. Now, some of you don't look like angels. Algunos de ustedes no se ven como ángeles. Some of them, sometimes we don't act like angels. A veces no actuamos como ángeles. From the Son of Man's perspective, Pero de la perspectiva del Hijo del Hombre, we are the angels that will rule the kingdom that is rising upon mankind, the nosotros sons of men from the earth. somos los ángeles que se están levantando con el reino que se está levantando de la tierra. Are you getting this? ¿Están entendiendo? Does this mean yes? Dice esto, ¿quieres The decir? king came from there. El rey vino de allá Well, he was already in charge, y ya estaba a cargo, administrando, but he didn't come to take over. pero no vino a tomar control. He came to raise up his kingdom Él vino a levantar su reino from earth de la tierra and in the earth y en la tierra without being earth. sin ser terrenal. Oh. Huh. Isn't that unbelievable? No es Without being earth. sin ser terrenal, But it had to come up from the earth. pero tuvo que venir de la tierra. The kingdom of Islam, Revelation 13:1, El reino del Islam, Revelación 13:1. is also going to come up El reino del Islam igual se va a levantar from the sand of the sea, de la arena del mar, from the desert, del desierto, because Mecca porque Meca is surrounded by 7 mountains. está rodeada por 7 montañas. Rome is surrounded by 7 hills. Roma está rodeada por 7 laderas. And Mecca is surrounded by many seas, Revelation 13. Y Meca está rodeada por muchos mares, Revelación 13. Mecca is surrounded by 7 different bodies of water. Meca está rodeada por 7 cuerpos diferentes de agua. So the devil will raise up the Islamic end time beast as the final human caliphate. Así que el diablo va a levantar a la bestia de los tiempos finales como el califato, el último califato, From the sand. de la arena. That's a counterfeit. Eso es una imitación. But the true kingdom of Yah Pero el real reino de will Yah not come out of the sand of Saudi Arabia, no vendrá de las arenas de Arabia Saudita, but from the dirt of Jerusalem. pero de la tierra de Jerusalén. Where did the king rise from? ¿De dónde se levantó el rey? The dirt, the heart De la tierra del corazón, of the earth. de la tierra. Wow. So Satan tries to pull a fast one. Satanás intenta a engañarnos. So I can do that. Si yo puedo hacer eso, Sure you can. claro que sí. So your kingdom is going to come out of the sand. Tu reino viene de la arena. Revelation 13:1. Revelación 13:1. The big beast, the dragon, and the little beast. La gran bestia, el dragón y la bestia pequeña. But Yeshua came from the heart of the earth. Pero Yahusha vino del corazón de la tierra. He had to die in Jerusalem because he was a prophet. Él tuvo que morir en Jerusalén por ser profeta. And he had to rise in Jerusalem because he was the Son of Man. Y tuvo que resucitar en Jerusalén porque es el Hijo del I just Hombre. love these false teachers that say, oh, David is the Messiah. All these messianic scriptures talk about David. Y me gusta Really? cuando hablan todos estos maestros errados. Really? David diciendo rose que from the middle of the David earth? fue el I can go to the Mount of Olives and check out, pay $20 Messias. as a tourist and take pictures at his grave.
You want to go to Israel next year? We'll take David is still with us. Peter said in Acts chapter 2, the patriarch David is still with us. We have these messianic clowns who are teaching that all the messianic scriptures refer to David. That somehow David is going to levitate out of Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus and declare himself to be Mashiach. Tenemos a muchos maestros mesiánicos. Which, by the way, is now defunct. Muchos maestros mesiánicos que están enseñando que David fue el Mesías, pero si yo intento ir a Israel y hacer una excursión por todo el país, voy a toparme con el tiempo, con la sepultura, la tumba de David, y voy a confirmar que él sigue muerto y está ahí, no ha resucitado de la tierra de Jerusalén. They take scriptures that they twist it. Toman escrituras y las tuercen. They say, oh, David, my servant, will be a prince. La escritura es donde dice específicamente David, mi siervo va a ser un príncipe. And David, my servant, will be among them. Y David, mi siervo va a estar entre ellos. Yeah, but they leave out all the other verses. Sí, pero excluyen todos los otros versos. This David, the greater end time David, Este David, que es el mayor David, el David de los tiempos finales, removes paganism, quita el paganismo, cleanses both houses, purifica las dos casas, heals both houses, sana a las dos casas, forgives by his atonement, perdona a través de su expiación. but he's called the greater eschatological end time David. Pero es conocido como el mayor David de los tiempos finales escatológico. How can that be David the king? ¿Cómo puede ser David el humano? When el David rey the king humano? was an altakaka, you know what an altakaka means? David el rey fue un altacaca. ¿Qué es un altacaca? Ask the Pennsylvania Dutch, they know what it means. When David was an altakaka, when he was an old man, they brought him young girls with a blanket. Le traían a Wouldn't any muchachas, male respond to young girls with a blanket? muchachas con una cobija, porque tenía Why are you frío. looking at me that way? I respond. What man would not respond to young girls with a blanket? ¿Qué hombre no respondería a una muchacha con una cobija? And he couldn't even heal himself. Y ni siquiera se podía sanar a sí And he's mismo. going to cleanse both houses? Y va a purificar a las dos Well, casas. brother, I don't believe that Jesus is I believe that all those messianic scriptures, David is going to rise. Okay, let me know when Avon comes calling. I'll be there. Let's hope Avon is with David when he Yo no comes creo que when he el comes Mesías, calling. yo no creo en el Mesías como todo el mundo cree, dicen ciertas personas. Yo creo que David es el Mesías y que se le va a levantar, va a resucitar. Y Sholian dice, ok, dígame cuando venga la representante de Avon. They wouldn't be saying that No estarían diciendo eso. if the Ben Adam was revealed to them like it was to Enoch. Si el Ben Adam se les revelara Right? a ellos como se le reveló a Enoch. Do you think Enoch or Daniel would say, oh, I saw the Son of Man and it's the future David, it's King David? ¿Creen ustedes que David y Enoch You really van a believe that? decir, yo vi al Hijo del Hombre y es el futuro David? Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. I don't believe Enoch saw David. Yo no creo que Enoch vio a David. I don't believe Daniel saw Yo David. no creo que Daniel vio a David. I mean, only those that are on opioids. Solo aquellos que están drogados. Religion is the opioid of the people. La religión es la droga de la gente. That's what Karl Marx said. Es lo que dijo Karl Marx. Matthew 13:14. Mateo 13:14. Matthew 13:14. Mateo 13:14. How did we get to there? Did I have another wrong scripture? Boy, there's some mistakes I got to correct in this book. Matthew 13:14. Maybe 37. You know, you could be right. And 41. Yeah, we can do that. But maybe it's 1341 and I put 14. See, I got the numbers reversed. That's possible. Yeah. That's probably likely what happened. Okay, Matthew 13:41. Mateo 13:41. Now watch this. Vean esto. The Ben Adam. Remember in the New Testament, praise Yah, we don't need that discernment.
We just need to receive it like children. Acuérdense que en el Brit Hadashah, que es el convenio nuevo, no necesitamos tanto ese discernimiento en la lectura, simplemente lo recibimos como niños pequeños porque es obvio. The Ben Adam, El Hijo del Hombre. which Ben Adam? ¿Cuál Hijo The del one Hombre? that existed in eternity, El que existió en la perpetuidad, that ran the government, that runs the government for the Father. que administra el gobierno para su papá. He came to earth Vino a la tierra to raise up Yah's kingdom on earth. para levantar el reino de Yahuwah en la tierra. That's why he had to come out of the heart of the Y earth. es por eso que tuvo que venir de entre la tierra. So del Yahuwah's corazón de will la would be tierra, done on earth as it is in heaven. para que la voluntad de Yahuwah se haga en la tierra así como en los firmamentos. So he rose from the earth Así que se resucitó de la tierra after 3 days and 3 nights. después de 3 días y 3 noches. But de Elot. look at the end of the age. Pero miren al fin de la época. Matthew 13:41. Mateo 13:41. The Ben Adam El Hijo del Hombre will send his heavenly melachim. enviará a sus ángeles firmamentales, And the Ben Adam, through the melachim, y el Hijo del Hombre a través de sus enviados o melachim ángeles will gather out of the professors in Jesus and Yeshua, all the professors, recogerán de todos los profesores en Jesús, en Yahusha, all things that offend him, todas las cosas que le ofenden, and those who practice Torahlessness. de todos los que sirven de tropiezo. And the Almighty, the Ben Adam, Y el Todopoderoso, el Hijo del Hombre, will cast the hypocrites and the unbelievers echará a los hipócritas y a los incrédulos into a furnace of fire. en el horno de fuego. You think it was important that you got saved? ¿Creen ustedes que fue importante que Some of fueran you got saved redimidos? this week. Algunos de ustedes fueron redimidos esta semana. You think it was important? ¿Creen que fue importante? Let me show you how important it was. Déjenme enseñarles lo importante que Look fue. at verse 42. Verso 42. Those who offend, Aquellos que ofenden, those who practice los Torahlessness, que practican iniquidad, no matter how much Shabbat keeping you do, no importa cuántos Shabbat guardes, if you reject the first and greatest commandment, si rechazas el primer y mayor de los mandamientos, to love Yahweh with all your heart, soul, mind, and strength, llamar a Yahuwah de todo tu corazón, ser, mente y fuerza, which means to believe in Him and the one He has sent. lo cual implica creer en Él y creer en aquel que Él ha enviado. John 17:1. Juan 17:1. That they may believe in you, Abba, and in the one, and Yeshua HaMashiach, Yahushua HaMashiach, whom you have sent. Para que puedan creer en ti y en aquel, en Yahusha, el Mesías. So a quien if you don't tú has believe that enviado. Yahusha is His son, Entonces, si tú no crees que Yahusha es su hijo, the Ben Adam, el Hijo del Hombre, you're breaking the first and greatest commandment. estás quebrantando el primer y principal mandamiento. You are Torahless, Estás transgrediendo la Torah. and all who are Torahless Y todos aquellos que prescinden de la Torah will be cast in a furnace of fire, serán echados en un horno de fuego, where you won't need your teeth. en donde no vas a necesitar tus dientes, There'll be weeping and wailing and gnashing of teeth. porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. This speaks of the Son of Man Aquí está hablando del Hijo del Hombre as the superpower como el superpoder who dispatches angels, que despacha a los ángeles, who decides who lives and who dies, que decide quién vive y quién muere, who decides who goes to paradise and who dies in the lake of fire. que decide quién va al paraíso y quién se va al lago de fuego. This is the Son of Man. Este es el Hijo del Thank Hombre. goodness we got saved. Aleluya que fuimos rescatados. Thank redimidos. goodness we accepted like a child. Aleluya que lo aceptamos como niñitos pequeños. We put our reasoning aside for 10 minutes and we inherited an eternal reward of life. Ponemos nuestro razonamiento al lado por 10 minutos para poder heredar la vida. We stopped trying to relate to Him based on data and planets and stars and science. Dejamos de We laid that relacionarnos, aside for 10 minutes. dejamos de relacionarnos en él basado en lógica, en planeta, ciencia, todo lo que entendemos como seres humanos y confiamos en él ciegamente como niñitos pequeños por solo 10 minutos. And look what we Y inherited, miren lo que heredamos, eternal life. la Jaime perpetua. You know, the scripture warns us La escritura nos advierte about science. acerca de la ciencia. It says science is falsely called science. Dice que la ciencia falsamente se dice ciencia. Why worry about the stars and the planets and the firmament? ¿Por qué preocuparte de las
las estrellas, los planetas, el firmamento. When Yahuwah will give us the heart Cuando Yahweh nos dará el corazón to know the one who sits de conocer a aquel quien se siente above the planets. arriba de los planetas. Can I get a witness? Hashem Yahuwah. He did a marvelous work in you guys' life. Él hizo una obra maravillosa en la vida de ustedes. We know him. Nosotros lo conocemos a él. Whether we know, is there water on Mars? Sea que sepamos si hay agua en Marte, Are there trees on Saturn? si hay árboles en Saturno. Is that more important? ¿Es eso más Or is it importante? knowing him? ¿O es el conocerlo a él? That's the most important. Eso es lo más importante. Knowing him. Conocerlo a él. Baruch Hashem. Exaltado sea su Yeah, he's good. nombre. He's good. Aleluya, él es todo, él es bueno. So only Yahuwah has the authority to dispatch angels, decide who lives, decide who dies. Where's all this authority coming from? The Son of Man. Entonces solo Yahuwah tiene la autoridad de despachar ángeles, de decidir quién vive, quién muere, quién es rescatado, quién es redimido y quién no condenado. Él es el Hijo del Hombre. This shows us again that the term in the Brit Hadashah, Esto nos enseña una vez más que esta frase aquí en Brit Hadashah, Never. el Convenio Nuevo, nunca. turn to your neighbor and say, Voltea a never. tu prójimo y dile nunca. All you English speakers, turn to your neighbor and say, nunca. Nunca, dice. What are you doing, boy? You're making noise for me. Dice nunca. All right? All you Spanish speakers say, never. Todos ustedes que hablan All you español English digan speakers never. say, nunca. Los que hablan en inglés digan nunca. There's not a single time in the New Testament where Son of Man means human. Only you and your rabbi and your Hebrew roots group page on Facebook. No hay ni una sola instancia en Brit Hadashah donde la frase el Hijo del Hombre se esté refiriendo a un ser humano. Casi vemos con exclusividad que esto se refiere a Yahusha, el Mesías. Pardon me while I leave your group, Perdónenme mientras que abandono su grupo en while I Facebook. leave your Facebook. Bye. Mientras que abandono su grupo en Facebook. Au revoir. Au revoir. Adios. Hasta nunca. How he has made it so easy for us. Él lo ha hecho tan fácil para nosotros. Every reference Toda referencia in the Brit Hadashah en Brit Hadashah to the Ben Adam, al Ben Adam, forgiving sins, perdonando pecados, raising dead people, levantando a los muertos, dispatching angels, despachando ángeles, deciding who lives and dies. decidiendo quién vive, quién muere. Does that sound like David? Suena eso como David, No. Does that sound like Mary's baby? suena como el bebé de María, Does that sound like Rosemary's baby? suena eso como el bebé de Rosa María. Whatever happened to Rosemary's baby? ¿Qué pasó con el bebé de Rosa María? She threw the baby out with the water. Whatever happened to Rosemary's baby? I mean, this is the Son of Man. Este es el Hijo del Hombre. Are you guys getting this? There's not a single time Están entendiendo que no hay In ni the una Brit sola Hadashah. instancia, ni un solo instante en Brit Hadashah where the term Son of Man en donde la frase Hijo del Hombre refers to a man. se refiere a un humano. Are you with me? ¿Está conmigo? Only in the Messianic movement Solo en el movimiento mesiánico have we made Son of Man es donde hemos convertido al Hijo del Hombre into a human being. en un ser humano. Only in the Messianic movement. Solo en el movimiento mesiánico. Not in the church. The church is No too en la smart for iglesia. that. La iglesia es demasiado inteligente para hacer eso. We have done this Nosotros hemos hecho esto. to ourselves. A nosotros mismos. So I don't know about you guys, but I don't think it's a sin to leave some groups on Facebook No sé de ustedes, pero no creo que sea pecado abandonar ciertos grupos en Facebook that believe Yahusha was dual nature. que creen que Yahushua Bye. fue de doble Adiós. esencia. Hasta nunca. Baruch Hashem Yahuwah. Hashem, Are you with me? Hashem. YP, are you with me? Does Matthew 13:41 show us that the Almighty has given the Son of Man all power? Nos enseña Mateo 13:41 que Yahweh le ha dado a Yahushua. Where you guys todo go? el Can you poder. stay till 1:30? You can't stay till 1:30? No. What? You gotta leave? I'll make you a deal. I'll meet you halfway. 5 more minutes? This way you can stay for the whole message. 5 minutes, all right? I want you to stay. 5 minutes. Then, because I know where you gotta go. So I don't want you to miss your plane. I don't. I do declare I'm an Plane, honest broker. You wait, plane.
No, but I don't want to make them late. Shem Yahusha. 5 minutes. I promise. Just as long as you don't get tense during those 5 minutes and you enjoy. Okay, one more. Una cosa más. Matthew 16:13. Mateo 16:13. And we did cover this Y sí cubrimos esto last week, la semana pasada. so we don't have to go into it too Así much. que no tenemos que profundizar en ello mucho. Matthew 16:13. Mateo 16:13. When Yahusha came to the coasts of Caesarea Philippi, Cuando Yahusha llegó a la región de Cesarea de Filipi o Filipo, he asked his Talmidim, le preguntó a sus discípulos, Talmidim, "Whom do men say that I, Ben Adam, am?" diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Ben Adam, el hijo del We hombre? already covered this. Yo. Esto ya hablamos de ello. He's saying, "Who do men say Está diciendo, ¿quién dicen los hombres that the Son of Man is?" que es el hijo del hombre? Are they claiming that I'm another human prophet Están ellos diciendo que yo soy otro profeta humano, with a single human nature? con solo una esencia humana, exclusivamente humana. Are they claiming that I have a dual nature? Están diciendo ellos que tengo esencia doble, I am a que theanthropos? soy un teántropos. But so here Yahusha gives them the truth Así que aquí Yahusha les da la realidad. and then commends Peter for his heavenly revelation Y luego exalta a Pedro por su revelación firmamental and his insight, y su perspicacia, showing that Kepha enseñando, comprobando que Kefa, is Pedro, elected ha sido elegido and has been given the y keys se le ha dado las llaves because of this a causa de esto, election. de esta elección. And we close with this, verse Cerramos con 27, esto, el verso 27, Matthew 16:27. Mateo 16:27. For the Ben Adam, Porque el Ben Adam, hijo del hombre, see again, you ever notice it's always the definite article? ha notado que siempre está ahí el artículo de Every time we see Ben Adam in the Brit Hadashah, it's the definite article. It's not, hey, Ben Adam, yo, what's happening, Ben Adam? Hey, Ben Adam, are you ready to write? Ben Adam, are you ready to record? No, it's the Ben Adam. Cada vez que vemos en Brit Hadashah, esta The frase Ben Adam. es iniciada por el artículo definitivo, la palabra Sin pulvo. él, específica y totalmente refiriéndose a alguien específico, Sin pulvo. al hijo del hombre sin polvo. For the Ben Adam Porque el hijo del hombre will come back vendrá, from regresará heaven. de los firmamentos. So it's not talking about Ben Adam. Así que no está hablando de un humano, It's talking about the one in the class by himself, está hablando de aquel que está exclusivamente solito en su propia clase, who existed before Bethlehem. el que existió antes de Betlehem. The Ben Adam El hijo del will come hombre back in the glory of his Abba regresará en la preciosura de su padre, su with Abba, his Melachim con sus malachim, ángeles, to reward everyone according to his mitzvot. para galardonar o pagar a todos de acuerdo a sus obras. So we see in verse 27 Así que vemos ahí en el verso 27 that the Son of Man has the same glory, the same amount el hijo del hombre tiene la misma preciosura, la misma cantidad as his Father. como su papá. That the Ben Adam Que el hijo del hombre is returning está regresando in the glory of his en Father. la preciosura de su Abba. There's only one being that has glory. Solo hay un ser que tiene preciosura de ese tipo. Yahusha's coming back by the power of the Father's glory. Yahusha está regresando con el poder y en la preciosura del Abba, del Padre. Wouldn't every religion believe that only God has glory? Que no cree eso, toda religión que solo Dios Todopoderoso tiene gloria o estima o preciosura. He's coming back with Abba's glory. Está regresando con el resplandor y la preciosura. He's not de su another Padre. deity. He's not a human. No es un humano. And look at this. Y vean esto. With his Father, with his angels. Viene con sus ángeles. Wow. Perdón, se me hago. Does Buddha have angels? Tiene Buda ángeles. Does Mendel Menachem Schneerson have angels? Tiene Mendel Menachem Schneerson ángeles. Does Michael Jackson have angels? Tiene Michael Jackson ángeles. This is the one who dispatches angels. Este es el que despacha a ángeles. Why? ¿Por qué? Because he is the Son of Man. Porque él es I'm gonna keep el my promise. hijo del hombre. You guys Voy a can go. guardar mi Bye. promesa. Love ¿Ya you se guys. pueden ir? Shalom. Las amamos. Go. Go. Shalom.
Go. The rest of you stay. Váyanse. Rest of El you resto de sit. ustedes quédense. Rest of you are going to be in purgatory for 2 more minutes. El resto de ustedes estarán en purgatorio por unos cuantos Baruch, minutos. we love you guys. Shalom, shalom. Les amamos. Have Shalom. a safe trip. Que tengan un viaje placentero. Have a safe trip. Shalom. See, I keep my promise, right? The rest of you, a couple more minutes. El resto de ustedes un par de minutos más. Shalom, shalom. Make sure you got everything. You got your jacket, right, from yesterday? Okay, tov. Tov, tov. Everybody say shalom. 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 Shalom, shalom. Have a safe trip. Tenga un viaje tov. No alcohol, please. No tome alcohol. Just candy bars. Solo dulces. You could have candy bars. No alcohol on the plane. Solo dulces. Nada de alcohol en el avión. So the Son of Man Así que el Hijo del Hombre is returning está regresando in all the glory, en toda su estima, all the deity, en todo el poder, with his own angels. con sus propios ángeles, With his own angels. con sus ángeles. Go with me to Matthew 18:11. Vayan conmigo a Mateo 18:1 And we'll close with y this. cerramos con esto. Matthew 18:11. Mateo 18:11. The Ben Adam El Hijo del Hombre has come to save ha venido a rescatar those who are lost. los que estaban perdidos. So we see the Son of Man is saving the lost. Así que vemos que el Hijo del Hombre está rescatando, redimiendo a los perdidos. Keep finger here. Mantengan aquí su dedo. Keep finger in Matthew 18:11 Mateo 18:11 and go to Yeshayahu. y vamos a Isaías. Yeshayahu Yeshayahu 43:11. 43:11. Isaías 43:11. Yeshayahu 43:11. Yeshayahu, Isaías 43:11. Jesse, can you hold down the fort in their absence? Yeah. You can do it? You can try, okay. What did you say, 40, what? 43. I have faith in you. Yeshayahu 43:11. Isaías 43:11. Let's focus. Enfoquémonos. I like verse 10 just as much. Go back to Isaiah 43:10. Vayamos al verso 10, que me gusta mucho. You are my witnesses, Ustedes son mis testigos, says Yahuwah. dice Yahuwah, Even my Eved, my servant that I have chosen, aún mi siervo que yo escogí, that you may know and believe. para que me conozcan y Believe me crean, and understand that I am He. y entiendan que yo mismo soy aquel. This is Yahuwah talking. Aquí está hablando Yahuwah. Before me, Antes de mí there was no Elohim formed. no fue formado Dios, Neither ni lo will I será. form or create another Elohim Formado, creado, ningún otro Elohim after me. después de mí. For all you clowns who think Yahusha was created, Porque todos ustedes payasos que creen que Yahusha fue creado, I want you to explain this to me. quiero que me expliquen esto. You're contradicting Yahweh. Están contradiciendo a Yahuwah. He says, I will never form another Elohim Él before me. dice, yo nunca formaré a ningún otro Elohim antes de mí. Are you with me? ¿Están conmigo? So either Yahusha is Yahuwah, Así que o Yahusha es Yahuwah, or Yahuwah violated Isaiah 43:10. o Yahuwah transgredió su propia instrucción de Isaías 43:10, He palabra, created another Elohim que creó a otro Elohim before his face. delante de su rostro. Shalom, shalom. Shalom, shalom. See you soon. He says in verse 11, Dice en el verso 11, even I, aún yo, am Yahuwah, soy Yahuwah, and beside me, y fuera de mí, there is no a mi lado- Savior. A mi lado no So hay here there's Redentor. only one creator, Entonces aquí vemos solo a un creador. and the one creator Y ese creador singular became our Savior. se convirtió en nuestro Salvador. The one creator El creador singular became our se Savior. convirtió en nuestro Redentor. There's only one creator. Solo hay un creador. That one creator Y ese creador singular became our Savior. se convirtió en nuestro He Salvador. didn't Redentor. become a human No se hizo un humano, with a human component. un componente humano. He became our Savior. Se hizo nuestro Redentor. Yahuwah Yahuwah became our Savior. se hizo nuestro Redentor. Yahuwah Yahuwah says, I will not become a human. dice, yo no seré humano. Because if I become a human, I'm going to form a new Elohim. Porque si me hago humano voy a formar a otro Elohim. So I didn't come to form myself as a human. Así que no vine a formarme como un humano. I came as Yahuwah Vine como Yahuwah to become your Savior. para ser su Redentor.
Are you with me? ¿Están conmigo? Let's look again. Veamos de I nuevo. love these verses. Yo amo estos versos. Even I, Yo, aún yo, am Yud He Vav He. soy Yud He Wav He. There is no Savior No hay ningún beside Salvador, me. Redentor a mi No lado. one can look, find, and rescue the lost. Nadie puede buscar, encontrar y rescatar. No one can find and rescue the lost Nadie puede rescatar y encontrar a los perdidos, except me. excepto yo. Now go back Regresemos to Matthew a Mateo 18:11. 18:11. Baruch Hashem Yahuwah. Hashem Yahuwah. Only Yahuwah can become Savior. Solo Yahuwah puede ser redentor He's not going to form a human to rule with him y no va a formar a un ser humano para que gobierne as Yahuwah. como Yahuwah. And he says in verse Y 11, dice en el verso 11, the definite article, el artículo definitivo, Ben Adam, el hijo del hombre Ben Adam, has come to earth, ha venido a la tierra, to the heart of the earth. al corazón de la tierra, Yerushalayim shel Zahar, a Yerushalayim Shel Zahar, v'shel Nechoshet, Shel v'shel Or, Shel, to save the lost. a rescatar, redimir a los perdidos. So here he says the Savior Así que aquí dice, el rescatador redentor is the Ben Adam. es el Ben And we Adam. already know that the Ben Y Adam ya sabemos que el Ben Adam is the Almighty es el who Todopoderoso, rules with the Ancient of quien Days. gobierna con el antiguo de los Yamim. That's the one Y ese es aquel who came for the lost. que vino por los perdidos. Baruch Hashem. Baruch Hashem. But again, just how beautiful Pero una vez más para repasar cuán precioso that when it comes to the Tanakh, we have to rightly divide the word. que cuando se trata del Tanakh tenemos que dividir o a precisar la palabra con más cuidado. But he made it so easy for us. Pero aquí en Brit Hadashah lo hizo tan fácil. In the Brit Hadashah, En Brit Hadashah there are no references no hay referencias ahí to any son of man a ningún hijo de hombre other than the Almighty. más que el Todopoderoso. Isn't that beautiful? ¿No es eso He made it so precioso? easy for Lo us. hizo tan fácil para nosotros. Baruch Hashem. Baruch Hashem, Yahuwah. You know we love you, right? saben que los amamos, But you're going to have to feed yourself. pero tienen que comer ustedes solitos. But that's okay. Pero eso es todo. It's part of our 8th day routine. Es parte de nuestra rutina en el octavo yom. So Baruch Hashem Yahuwah. Así que exaltado sea We shall Yahweh. see all of you back on Shabbat, Los veremos a todos ustedes de nuevo en Shabbat, which is Friday lo cual es el viernes at 11 a.m. a las 11 de la And we mañana. bid you a shalom Y shalom les decimos shalom, from shalom, Goshen Bet Zafon. desde Goshen, Bat Zafon. Let's say shalom to all of our viewers and listeners. Digámosle shalom a 1, todos 2, los oyentes. 3. Shalom, Shalom, shalom. B'Shem Yehusha En el HaMashiach. nombre de Yahushua el Mesías. Amen. Amén. Amen. Y amén. Grab your sandwich, grab your food. We'll meet you out on the porch. Baruch In the Hashem. night, in the silence, I'm fast asleep. When a cry rings out, 10 of us had gone out to meet our bridegroom. He could not be found, but as a voice says, go meet him. We awoke and prepared our lamps for him. It was